Hello my YouTube friends, कशी आहे सगळी? आहे ना बरी? आणि आम्ही आहे बरी. हाय से हाय कर. कितको हाय करताय? हाय एचको होताय नो? हाय लाला, हाय फॅमिली. आणि वय आज जाय दिसान व्हिडिओ केला करून आलो याचा. पोयर केल्लो फ्लॉसीन मागी घालूना कित्याक तेगे अंकलला हल्लो बरो नासलो मातसो सो तो एक्सपायर जालो ताका लागून तेणें मागीर हें करून यायचा व्हिडिओ. आनी आयज हांवें स्टार्ट केला व्हिडिओ आनी ते वॉल्स्टर हाय ना हाय कर मरे. Hi, how are you doing? What are you doing? वॉट आर यू डुईंग कोताय? What are you doing? तोंडाक काय नाही म्हणलो न्हू. What are you doing? What are आनी you हय आयज doing? कांय काडू ना आयज What सांजे are वेळी you स्टार्ट. doing? क्या रे डाडा टॉक कोत मरे. ओके हां We आयज सांजे वेळी व्हिडिओ केला 5:30 जाली. आतां अशें म्हाका उलोवपा दिना गाडी चलयताचे म्हजे वयल्यान. गाडी चलयता म्हळ्यार पळय गाडी एक व्हिडिओ आहा तेगेलो गाडी सारको करता प्लसीन काडलेलो तो हांव तुमकां दाखयता आतां. चंय स्कायलान चंय दिसपीस घेवन कितें करून मेजा पण वचून मॅकानीक करता तो चंय 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 तेका तुमगे केसना गाडी काम बीन आहा जाल्यार आपय तेका चंय 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 तेका चंय कितें करून ते ड्रॉवरांतली काड चंय आय डोंट हॅव नथींग खंय चंय चंय काण सायड चंय लिपयता आनी चंय वॉट हा keep that keep चंय चंय कितें करून मॅकानीक करता तो चंय चंय तेका येदो आहा. आनी आयज केला चिकन लॉलीपॉप केलें नाय सद्या मॅरिनेट करून दवरला हांवें बट रेसिपी हांवें शेअर केलो ना. बॉल्स्टर सांगता चिकन लॉलीपॉप खायला जायते तेंप जालें मग जायते तेंपानूय करता सो दाखयता तुमकां मॅरिनेशन केल्लें. आनी हेचें मॅरिनेट करून दवरलो आहा हांवें ऑर्डर केल्लें दोतोरा वयलें वॉल्स्टेज क्लासान येवचे पयलें. आनी आतां हांव मागीर चिकन लॉलीपॉप मागीर फ्राय करतलो. आतां वॉल्स्टर बी उदक न्हांवपाक गेलो आहा आनी फ्लॉसी रुमा आहा मातशें निवळ करता तें मातशें बिजी आहा. थंडाय पडटा हें स्नो पडलो काल थोडोसो आनी आयजूय पडलो सकाळीं चड न्हू मातसो आनी दुसरीको पडला पूण स्नो बट एशियान तितलो पडना. आनी तुमकां हांव आयज वॉल्स्टराक कोमन्याव जालो न्हू तेजे व्हिडिओ शेअर करता. थोडे व्हिडिओ आहाय आनी फोटोज आहाय सो तेतून आमगे यूट्यूब स्टार्ट केल्लो नासलो आमी सो ते हेजी कोण हें चड नाय व्हिडियोज बा सो थोडे आहाय ते शेअर करता ते कांय काडूना न्हू. आनी हय ते आतां तुमकां हांव दाखयता तेदो म्हणल्यार तुमचें आहाय तेदो म्हणल्यार पासून हांव मागीर आमगे चिकन लॉलीपॉप आनी ड्रिंक कितें रेडी करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी हो वॉल्स्टरागे वेलकम बोर्ड हो ना एम केल्लो पीच ब्लॉसम एंड बलून्स मू इंस्टाग्रामाचेर पेज आहा तेमगेली सो आनी आमगे थीम आहलो गोल्डन आनी वायट बरें केलो तेमी डेकोरेशन. वॉल्स्टर हिंग बेडसांव दिलें गोजिको भायर सोच पयलें आनी घोराको मामी तांकां व्हिडिओ कॉल बी करून बेडसांव बी घेयली सगळ्यांक गेलें.
केक ना आमगे कजनान केल्ली बरो कोत्ता केक बीन सांग तेशको कोत्ता आनी स्कायलनागे बायटिमाकूय बी केक तेणें केल्ली पयली. Ready? Okay. We're going to start with a prayer first, then we'll cut the cake. As also आम्ही फ्लॉसीच्या डॅडीचो उगडास करूया. आयज ह्या वेळार तो आसतलो आसलो आमच्या मते आयज तो ना ताचो आमी उगडास करूया. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव बी आमेन. आनंद आनी संतोष भोगता सगळ्यांक आमकां. देवान आमकां सगळ्यांक एका मनान आनी एका काळजान एकठांय केल्या. जंय दोग प्रत्येक जाण आपल्या जिवितांत तिकाण केला. दुनिया देवाक आमी दिनवासुया आर्गां दिवया. हे वर्तें तेणें ताणें आमच्या भावाक फावो केला देखून. ताका दिनवासुया वाखाणुया ताच्या आवय बापाय खातीर. दिनवासुया ताच्या कॅटेकिस्टांक जावं जी ग्रॅनी जावं ताची फॅमिली हुंय वांगड्यांनी ताका हो जेजूचो मोग आपल्या काळजान घेवंक आदार दिला देखून आमी सगळीं दिनवासुया आर्गां दिवया. Arga tuka sonia, arga tuka dunia, arga tuka ataya lisasna. Tuwen makarus loy tu somokocha, tuwen makapus loy tu chitakrikocha. Lumen makawis loisas na suka paucha, Luri makafawonoi, somia makafawonoi, Luri makafawonoi, somia makafawonoi. Because this is my first Holy Communion. Wow, come on, give him a loud applause. You feeling good? Do you feel good? Yeah. Parentista na joke. Okay. So how many counts you want to give? Give me some numbers. Is it 1, 2, 3 or you want more numbers? 1, 2, 3. Only 2. Because one is for you and one is your brother. One is for you and one is for your brother. Okay, we'll do 1, 2, 3, okay? Okay, we're going to. Okay, you hold the knife, yeah? Here we go. We're going to count from 3 to 1, yeah? Congratulations, celebrations. We want the world to know how happy it can be. Congratulations. Thank you, everyone. Come on, give them a round of applause. Thank you. So, amchi parampara, Goyansan, London Island, no? So, we should not miss some of the things which we are always doing. We need to do them here as well. So, we're going to open Pop the Champagne first. Who's the best person who can do? Okay, Gabby, please come forward. Oh, come on, give him a loud applause. Thank you, Gabby. Dear Walter, Skylan, Walter, Flossie, a beautiful family with beautiful smile, full of laughter, wonderful parents of their wonderful 2 sons, Walter and Walster. S is always a problem in between them. Walter and Skylan. Thank you, Walter and Flossie, for giving me this privilege to share my few words with you all. Good evening, everyone.
Each day is a new day, a new blessing to live. It is my great pleasure to be here to celebrate this joyful occasion, the First Holy Communion of Walter Fernandez. This day is a very special day as he has received in his heart for the very first time Lord Jesus in communion. We wish him all the happiness from this day forward. Dear Walter, this day is a beautiful day for you. Let your faith begin you with full of fun, joy, and happiness. Let your love be unconditional to God and your parents. Let your hope shine up your future, and let peace begin with your smile. May God grant you happiness, wisdom, knowledge, to know the true path of life. Finally, ladies and gentlemen, raise your right hand to bless him to his new beginning in life and keep Lord Jesus center of his life. Can we raise our right hand and bless him by saying, देवान तुझे आशीर्वाद घालूं, आपल्या मोगान तुका सांभाळूं, तुझे आपले मोगा मोरफागूं, संतोषानी शांती तुका दिवं. देवान तुझे आशीर्वाद घालूं, आपल्या मोगान तुका सांभाळूं, तुझे आपले मोगा मोरफागूं, संतोषानी शांती तुका दिवं. Viva, thank you. Thank you, Nikita. Come on, Lord of applause, Nikki. You want to sip for champagne, Holster? Want to sip for champagne? No? Okay. Now you need to keep your glass or give your glass to me. So let us all hear what Walter has to say. Today is the first time he's received the Jesus in his heart. Yeah, I'll give the mic to you, Walter. Good evening to one and all. Today, 25th, is a blessed day for me as I receive Jesus for the first time in my life. I promise to live my life with great faith and in the right path at all times. I would like to thank my parents for preparing me for my first Holy Communion and making my faith more stronger to believe in Jesus in my life. I, along with my mama, dada, and my brother, would like to thank God for my Nana and Nani who are back home, my uncle and aunts and my cousins. Those blessings are always with me. Though they are far away from me, they are always in my heart. My daddy who is watching me from above and blessing me. I miss his presence. My mommy who is my masis, my godparents and cousins. Thank you to all my relatives and friends in helping me celebrate this occasion and making my day a memorable one. I would like to thank each one of you for being present to wish and bless me. Your wishes and blessings mean a lot to me and my family. Thank you. Dev Poru Korun. Okay, you can put a teshinata. Kokani visata. Dev Puro Boro Koru. Okay. Thank you, Walter. On behalf of Walter, Flossie, Walter, I'm pronouncing it properly, correct, right? Okay, and Skylar. I'd like to thank each and everyone for coming and gracing this beautiful occasion. May Almighty God bless you all. Thank you and have a nice evening. Okay.
चोयला आसतना तुमी होलस्टरागे आमकां म्हण सेलिब्रेट चड व्हडलो करूं ना हिंगा केल्लो हॉलान बी कांय केलो ना हय आनी मुगे जालीं चिकन लॉलीपॉप कोन आनी हे चोय दोगूय टायपाची आहाय स्कायलाइन लॉलीपॉप खावपा रेडी जालो आहा दाखय तुमकां लॉलीपॉप केलाय ती फ्लॉसी किचन शो खंय तुजें ओके शोईंग आनी फ्लॉसी किचन आहा आयदोण दिता मातशें आयदोण जालो आय तुमकां लॉलीपॉप दाखयता आनी ड्रिंक केलें तें हांवें मॉकटेल केलाय आनी चोय चिकन लॉलीपॉप आनी हेचें मॉकटेल केलाय ओके शोईंग न्हू हेचें मॉकटेल केलाय हांवें तेंकां एक म्हाका आनी मातशें काळें जालें चिकन लॉलीपॉप बरी लॉलीपॉप जालें मातशें ओके आनी हेचोय फ्लॉसी येयलें पेट काडपा हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुमी सगळी आहाय न्हू बरी सॉरी ह्या दिसा व्हिडिओ केलो ना म्हूण आयज वॉल्टान केलाय स्टार्ट आनी आयज तेणें केलाय चिकन लॉलीपॉप दाखयला आसतलें आनी अशें स्कायलर रेडी खावपाक आनी आमी बीन होलस्टर लागलो हेचोय पेट काडून हाव इज इट Good. नायस कितले दिता तूं रेट तेजे बाद तें शेजवान सॉस जाल्यार बरें लागता बट मुको ना सद्या आमी केचप घेवन आताय मॅगी केचप आहा आनी होचोय स्कायलाइन यम्मी पुजी यम्मी हाँ यम्मी नाइस हाँ टॅब ना टॅब घेयना इटींग ओनली आनी आतां फ्लॉसी सांगतलें कितें जालाय ती खूब तेंपान केलाय तेणें हय जायत तेंपान केलाय केन्ना सांगता ती कोर मू सो हो यूट्यूब केल्ल्या आमकां मातशें कितेंय खावपा मेळटा नाजाल्यार तो देंवून टॅब हाडपा वयता सो बरें जालें कळ्ळें तशें आनी हय आतां आमकां तें एन्जॉय सो हांवूय खाता आनी तुमकां तर आमगे व्हिडिओ लायक जाले जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय आनी टील देन टेक केअर बाय बाय आनी जे कोण सबस्क्रायब केलो ना ते सबस्क्रायब कराय ओके बाय बाय गुड नायट